Hello guys, welcome back to a new video. आज आम आसलु अनुगुल लक्ष्मी पूजा देखा किंतु लक्ष्मी पूजा देखा सहित आज मो नानी बर्थडे थिला से आमको इनवाइट करथिला अनुगुल नुआ खोलथिबा रेस्टोरेंट काठी जंक्शन को। आम लक्ष्मी पूजा दर्शन करके आसिक ये बसीलु तो अन्य मैंने आसी नथिले से आम अपेक्षा करथिलु पुआ आ मोर एबे आमे सेठु बाहरी गलु आ रेस्टोरेंट रे आसिक पहुंची सारलुनी। काठी रे ए जो देखुचंती स्पेसटा एटा स्पेशली जन्मदिन सेलिब्रेट करबा पई बना जाईची। याकू एकदम नीचा रखा जाईची। एठी टेबल पड़ी कि मझी रे जो पड़ी सोफा एटा बहुत नीचा थिला, माने एमती लागुतला जेमते हम को पीढ़ा ऊपर बसछु। सोफा थिला सब थिला हेले बहुत ही सही पीढ़ा टाइप रो ही नीचा। एथिरे जगह टे फेल मारिगला कहीं एत नीचारे बसिकी खाइला बेलू माने ठीक से बसी हो नथिला। पुणी जेहेतु टेबुलटा अच्छी तो स्पेस एते नाही जे आमे ठीक से गोड़ बसी पारिबा, ठीक से चकासन भी सीटी पारि पारिबा। तो याड बेटर तळे बसि जाई तो ए स्पेसटा मते टिके भल लागिलानी। मो माँ को स्पाइन ऑपरेशन होइछि सेते तांको तो बहुत असुविधा होला बसिया पे सेते तळे तल को जाइए अलगा चेयर टेबुल बसिया भी चेष्टा कलु किंतु जेहेतु डिनर आसीगला सागे सागे खाईदे पड़े बोले से जाइए बसिलुनी। एबे आमे केक को खोलिबा। आपन को केक देखिले बिल्कुल कृष्ण भगवान को याद आसीजिवो काहेकि ना केकटा गोटे माठिया शेप रही आ ऊपर देखंतु जदी लोहुणी बाहरिबार देखा जाउछि, ता सहित बांसुरी भी अछि। केकटा एत सुंदर थिला जे ताको काटिया को इच्छा नथिला। सतरे देखंतु मु फर्स्ट टाइम एमती माठिया वाला केक देखथिले, मते एटा बहुत ही बढ़िया लागला। केकटा टेस्ट तो भलो थिला ऑब्वियसली किंतु ता लुक बहुत ही बढ़िया। हो चलंतु ठीक केक को काटी देबा। हो चलतु केक काटिबा तो बेस सरी गलानी। तो एबे आसी जाइए आमर स्टार्टर जहाँ हूँ मसाला पापड़ आउ बेबीकॉर्न। मसाला पापड़ समस्त को खाया को बढ़िया लगे से प्राय आम जो भी रेस्टोरेंट जो आम मसाला पापड़ निहाती आमर ऑर्डर थाए। तो आम बेबीकॉर्न भी आसी जाइए सहित आम कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करूँ सेटा भी आसी जाइए। माँ पाई यही ग्लास रे कोल्ड ड्रिंक आसी से ग्लास रे पीवा मना करुच्ची, आर ग्लास ढालिकी देवाक पड़ो किंतु से पुओ को आ झील को भी कहूँ जबरदस्ती तमें टिके पीओ तापर मु पीबी से ग्लास बिल्कुल भी पीवा मना करुच्ची। तो ताको आम आउ गोटे ग्लास ढालिकी देबू। पुओ तो पीलानी तार ए मन ना पीवा किंतु झील पीला टिके कोल्ड ड्रिंक तापर माँ ताकू ग्लास ढालिकी देले पीब। पुओ ये बेबीकॉर्न खाऊे पूरा मन ध्यान देकी
ଏଇ ଉପରେ ଥିବା ବଜାର ସ୍ପେସ୍ଟା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ କେକ୍ କାଟିଲୁ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଆମ ବେବିକର୍ନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଖାଇବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋବି ମସଲା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ବି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଚିକେନ୍ ବି ମଗା ହେଇଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚିକେନ୍ ଆଉ ପନିର ବି ମଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହିଁ ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବେବିକର୍ନ ଖାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଥିଲି। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋ ମାଆ ବି ବାହାର ଜିନିଷ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ସେ ଏଇଥର ପ୍ଲେନ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ। ସେ କେବଳ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ହଁ କଲେ, ଆଉ ସେ ଡିନର୍ ବି କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ତ ସେ ଡିନର୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା ଡିନର୍ କଲୁ, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲୁ, ତାପରେ ସେ ଘରେ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଲା ପରେ ଖାଇଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ଡିନର୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିବା ଆଜି ରାତିର ଡିନର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏବେର ନୁହେଁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି 2023 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଟାଇମ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେଣି ଆମର ଦଶହରା ଆସିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ। ତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯାହା ଜନ୍ମଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେବ। ଭାଉଜଙ୍କର ଦଶହରା ସପ୍ତମୀ ଆଉ ନାନୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ତ ସେଇଆ ହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଡିନର୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ସେ ଆମର ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି ନାନ୍ ୱିଥ୍ ପନିର, ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ତା ସହିତ ଗୋବି ମସଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିକେନ୍। ମୋ ପୁଅ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ଏକଦମ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସାଇଜ୍ କରି ପକାଉଛି, ଟିକେ ବି ବେଶୀ ସାଇଜ୍ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇନେବା ଡିନର୍, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତୁ କେତେ ସାଇଜ୍ କରୁଛି ତା ଜିନିଷ। ଏପଟେ ଚାମଚ ସାଇଜ୍, ସେପଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଜ୍। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଆଜି ପାଇଁ। ଏଇ ଶେଷ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମୋର୍।